आमे आलोचना करुथिले एजुकेशन एंड द ग्रोइंग चाइल्ड टीचिंग चिल्ड्रेन आमे आलोचना करथिले बारंबार मा केते गुडे कथा कहउछन जोटा कि टीचर मानकर निजर डेवलप करबा दरकार एवं गत आलोचना रे आमे जोटा आलोचना कर सारिथिले सेतरे लेते द टीचर मस्ट बी इवन मोर हार्ड वर्किंग देन द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू discern and bring out the best of their different characters. टीचर को अधिक परिश्रम करिया पड़िबो कारण सी पिलांग पाखरु जहा आशा करूछंती पिलांको जो भली भाबरे तांको भीतरर अंतर आविष्कार पई जो उपाय रे प्रयास करिया को चेष्टा करूछंती सेति पई पिला जेति की प्रयास करूछि ना नाही ताठर अधिक प्रयास टीचर को करिया को पड़िबो किंतु सही कथा पुणी सब बेले भी बारंबार आमे मन रखिबा मा बारंबार कहउछंती जे एसेंशियली द ओनली थिंग यू शुड डू assiduously is to teach them to know themselves, to choose their own destiny, the path they will follow, to teach them to look at themselves, understand themselves, and to will what they want to be. तेणु इनर डिस्कवरी निज को चिन्हिबा निजर भाग्य निजे तैयारी करिबा पथ निज पथरे निजे केमती दृढ़र सहित आगे चलिबो ए सब जिंस पई ताकू आमे प्रस्तुत करिबा एटा होची हमर कर्तव्य काम ए ही होची हमर वर्क आज हम पढिबा मालिकचंती इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ टू ऑर्गेनाइज one's own freedom oneself still if you were to succeed in doing that in giving yourself your own discipline and for higher reason not in order to pass exam to make a career, please your teachers, win many prizes, or all the ordinary reasons children have, in order not to be scolded, not to be punished for all that, we leave out all those reasons. If you manage to impose a discipline upon yourself, each one his own, there is no there is no need to follow someone else a discipline simply because you want to progress and draw the best out of yourself. Then, oh, you will be far superior to those who follow the ordinary school disciplines. प्रथम लाइन कहले it is very difficult to know how to organize one's own freedom oneself. शिशुटीए बा छात्रटीए जो तार निजर स्वाधीनता सहित ताकू आमे इम्पोज न करी आमे ताकू इम्पोज करू नांती किंतु गोटे छात्रटीए बा गोटे शिशुटीए निजको निजे संगठित करिबा बहुत कष्ट कारण यदि आमे देखिबा जदि अंतराविष्कार हेई नाही तेणु निजको निजे संगठित करिबा एते सहज नुह कारण मन प्राण इवन शरीर रे भी अनेक गुण रही जोड़ा कि आमको कौन करिवो ना डिस्ट्रैक्ट करिवो एवं आम भितर सही सेतिकी ऑब्जर्वेशन पावर बा एक्सपीरियंस सेतक भी न थाए जेतबे पिलाटीए बा शिशुटीए बा छात्रटीए जेतबे शिक्षा ग्रहण करूची जो बयसर जेतबे छोट बयस रु जेतबे से आरंभ करूची सेतबे अनेक समय आमे बारंबार तो कथा होचे जे ताको तैयारी करिबा ताको ऑब्जर्व करिबा को एटमॉस्फेयर क्रिएट करिबा ताको केमती सी केवल ताको हेल्प करिबा सजेस्ट करिबा ताको एटमॉस्फेयर दबा सी निज को निज ऑब्जर्व करिवो निजर कंसंट्रेशन पावर डेवलप करिवो निजर एनालिसिस पावर डेवलप करिवो निजर जजमेंटल पावर डेवलप करिवो एई सब जिंस करिला बेले भी बारंबार गोटे कथा मा बारंबार कहिसंती जे सब जिंस गुड़िक ता उपरे आमे इम्पोज करिबा नाही ताकू स्वाधीनता दिया हितिबो तेणु आमको से तो निश्चय बहुत परिश्रम करिया पड़िबो काना सेई भलिया भाबरे जदि मु एनवायरनमेंट क्रिएट करू नाही जो थिरे बिना इम्पोज रे पिलाटीए को बाटटी को पथटी ताकू तार अंतरात्मा दिगरे नब ताकू तार आमर जो विवर्तनर जो अग्रगति पथरे ताकू नब ए जिनस जानिबा टिके कष्ट हुए
तेणु से समय भितर जड़े निजकू निजे संगठित करने कष्ट हुए। तापर कहते सी निजे निज पाई गोटे श्रृंखला निजे तैयारी करिवो प्रथम। ठीक अच्छे ऑर्गेनाइज करने कष्ट होची किंतु सेति पाई कहउचंदी कौन कौन बेसिस रे से निजकू संगठित करिवो से जिनसटा आमको माँ कहि दउचंदी कौन कौन प्रथमे प्रथमे कहले जे से निजे निज पाई एक श्रृंखला तैयारी करिवो गिविंग योरसेल्फ योर ओन डिसिप्लिन। कौथि पाई से श्रृंखला करिवो देखंतु जेतेबेले श्रृंखला श्रृंखला कथा उठुची सेतेबेले सबु जगह रे समस्ते निज निज धारा रे कहंती एईटा होची श्रृंखलित आचरण। कौठी किए कहे जे एका प्रकार खाद्य खाइबा होची एक श्रृंखलित आचरण। कौठी किए कहे जे एका प्रकार पोशाक पिंधिबा होची श्रृंखलित आचरण। हुए तो तार अपोजिट भी गोटे श्रृंखलित आचरण हेई पारे। गोटे एग्जांपल धरा जाऊ आमर जदि आमर वर्तमान जो लोकालिटी रही से लोकालिटी रे वयस्क लोक मानक पाखरे गोटे अल्प वयस्क पिलाटीए सी सिगारेट टाणिबा हो आमे कहवा किछि अन्यान्य ड्रिंक्स जोटा ड्रिंक्स करिबा एगुडा कहूची धर्तव्य बा आमे ताकू कहउचंदी अपराध बा एगुडा कहूची अकरणीय। तेणु सी ताकू आमे विशृंखलित व्यक्ति बोली बा विशृंखलित पिला बोली आमे ताकू कहंती। किंतु किछि किछि स्थान रे रहिछि जोठी जेतेबेले सेही एका कामटी सी सिगारेट टाणुथिला बेले तांको पाखरे जे वयस्क व्यक्ति बापा हुंतु अनेक हुंतु तांको गोटे सिगारेट जाचिबा ता निहाती दरकार दी जन जाचिबो ताकू जदि न जाचुची ताले सेहीटा विशृंखलित टाणिबो टाणी परिबो। हाँ हुए तो से ई जो आमे सेतबेले देखिबा परिवेश बदली जाइछि एवं इवन हुए जने कहबो निश्चय कहीं जो जगह ठंडा ए क्लाइमेट सेठी तांको पई ड्रिंक्स दरकार से सेठी ड्रिंक्स करूचंती बाप पुओ सांग होइके मध्य ड्रिंक्स करंती। आमर एठी जेहेतु गरम प्रधान अंचल आमर एठी ड्रिंक्स किले हमकु निशा हबो आमे निजर संतुलन हराई बसिबा। कौन जहाँ भी हो जदि श्रृंखला देखिबा भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न कथा नहीं कि भिन्न भिन्न श्रृंखला जड़े करें किंतु से श्रृंखलाटी क्या बेसिस करी हबो सेटा हूँ इम्पोर्टाट माँ लिखुं क्या बेसिस कर ना फॉर हायर रीजन्स गोटे उच्चतर कारण को नहीं हम उच्चतर कारण आम ये कहते अंतरात्मा को आविष्कार करवा रूपांतर प्रस्तुत करवा बा चैत्यसत्ता को आविष्कार करवा बाह्य आवश्यकता को लेकिन नुह कौ बाह्य आवश्यकता ताकू भी लिखि दौरान नॉट इन ऑर्डर टू पास एग्जाम जेहेतु परीक्षा प्रिपेयर हम तेणु श्रृंखलित होगी पाठ पढ़ो श्रृंखलित होगी विद्यालय को आसब यही काम कर गोटे श्रृंखला तार यही समय यहाँ पढ़ो से नुह टू मेक ए कैरियर गोटे भल कैरियर तैयारी कर नुह प्लीज योर टीचर्स निज टीचर को खुशी करने नुह विन मेनी प्राइजेस पुरस्कार गुड़ाए पाइब जद्वारा श्रृंखलित आचरण करले से गुड़ाए परिष्कार जो पुरस्कार पाइब आमे जेमति कहती तू गोटे निज श्रृंखलित भाव में पाठ पढ़ और यहाँ कर ये ताहले सिना तोर यहाँ डेभलप हम से डेभलप हम कौन डेभलप हम ना गुड़ाए प्राइज पाइबू भल मार्क रहिबो परीक्षा रे भल करिवु परीक्षा रे भल कले भल मार्क रहिले भल चाकरी पाइबू आमे एमती भी जतबेले काहाकू श्रृंखला मानिया पय कहू सेतबेले एई प्रकार मध्ये एग्जांपल देई थाउ सेति पय मा लखछंती जणे जे निजकू श्रृंखलित करिवो को धारा को नै करी एथि पय नुह जे पास एग्जाम एथि पय नुह गोटे भल कैरियर तैयारी करिवो एथि पय नुह जे टीचर खुशी हेबे एथि पय नुह जे गुडाए पुरस्कार पाइबो एथि पय नुह और ऑल द ऑर्डिनरी रीजन चिल्ड्रेन हाव जो जो बाह्य रही बापा रागिबे बापा गाली देबे माँ बाडेबे मते भल पिला लोक कहिबे ए सब जेते गुडा ऑर्डिनरी रीजन रही
ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପାଇଁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବା ପାଇଁ ନୁହଁ। କଣ ପାଇଁ କରିବ? ଆହୁରି କହିଲେ କଣ, in order not to be scolded, ନା ମତେ ଗାଳି ଦେବେ, not to be punished, ଡରରେ ମତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଯଦି ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହଉଛି ମତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତାର ପଶ୍ଚାତକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଡରେଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତକୁ ସିଏ ହବ, କିନ୍ତୁ ଡରେଇକି ଶୃଙ୍ଖଳ କରିବା ନାହିଁ, ଗାଳି ଦେଇକି ଶୃଙ୍ଖଳ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ ବୋଲି ତାକୁ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଏଇଟା କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବୁ, ଏବଂ ଦେଖେ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହବୁ ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ, ମାନେ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ। ଭଲ ପାଇ, ମତେ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ମତେ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି କହିଲେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ। we leave out all those reasons, ଏ ସବୁ ରିଜିନ ଯୋଗୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ସବୁ ଯୋଗୁ ସେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ ନାହିଁ। if you manage to impose a discipline upon yourself, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଟିଚର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ କଥା ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୋଉ କରିବି, ଏଇଥିପାଇଁ କରିବି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେଲେ ପିଲାଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବା କଥା, ଟିଚର ଯେତେବେଳେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଲୋକ ଭଲ କହିବେ, ମୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମୋର ଯେ ହେଡ୍ ଅଛି ସିଏ ଖୁସି ହେବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କଲେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ବି ଆମେ କେବେ ବି ନିଜର ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସେଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? if you manage to impose a discipline upon yourself, each one his own, there is no need to follow someone else। ଆଉ କିଏ କୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ନିଜକୁ ଗଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଡିସିପ୍ଲିନ ତିଆରି କରିବ। କଣ ପାଇଁ କରିବ? ବିକଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ତମେ ନିଜେ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରୁଛି। ଡ୍ର ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଉଟ ଅଫ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିହବ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫର ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟେ ତିଆରି କରିବି। ଓହ, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଫାର ସୁପିରିୟର, ଯଦି ତୁମେ ଏଇଭଳି କର ତାହେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଫାର ସୁପିରିୟର, ତମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ବା ଉନ୍ନତତର ହେଇପାରିବ, ଟୁ ଦୋଜ ହୁ ଫଲୋ ଦ ଅର୍ଡିନାରୀ ସ୍କୁଲ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଅର୍ଡିନାରୀ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ସକାଳୁ ଅମକୁ ଉଠିବ, ସକାଳୁ ଯାଇ ପ୍ରେୟାର କରିବ, ଏ କରିବ ଏବଂ ପାଠ ପଢିବ, ବଡ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିବ ନାହିଁ, ମାନେ କଥା କହିବ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦବ ନାହିଁ, ଠିକ ସମୟରେ ବସି ପଢିବ, ପାଠ କରିନବ, ଯାହା ପଢା ଦିଆ ହେଇଛି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟା ଖରାପ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହବା ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କଥା କୁହାହଉଛି। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ମାନେ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ କାରଣ, ମତେ ଭଲ କହିବେ, ମୁଁ ଖୁସି, ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ, ମାର୍କ ଭଲ ରହିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ହେଲେ ରୋଜଗାର ଚାକିରି ଭଲ ମିଳିବ, ଲୋକ ମତେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁପେରିୟର ହଉଛି ଜଣେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କଲେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ଟ୍ରାଏ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଛି। ମାଇଣ୍ଡ ୟୁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଆଇ ହାଭ ଫେଲ୍ଡ, ମନେ ରଖ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଫେଲ ମାରିଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। I still have great hope, ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, that you will know how to profit by this unique opportunity। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ବି ଆଶା ରଖିଛି, ମୁଁ ଫେଲ ମାରିନି, ମୁଁ ଫେଲ ମାରିନି, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିକ ସୁଯୋଗ, ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ତୁମେ ତାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। But all the same there is something you must find out, it is the necessity of the inner discipline। ତାପରେ ଏଇଟା କହିଲେ କି ମନେ ରଖ,
तमे जानी रखिबा उचित एटा मु जो कहूची एटा गोटे खाली एमती कथा को नुह तमे आंतर श्रृंखला पई एटा होची एक अपरिहार्य वस्तु गोटे श्रृंखला निज पई निजे प्रस्तुत करिवो जो श्रृंखला द्वारा आमे श्रृंखलित हेई उच्चतर चेतना आड़ को गति करिवो विदाउट डिसिप्लिन यू वोंट बी एबल टू गेट एनीवेयर श्रृंखला बिना तमे कोठी की जाई परिबो नाही विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट इवन लिव द नॉर्मल लाइफ एपरि की श्रृंखला बिना तमे तमर जो साधारण जीवन भी बंची परिबो नाही आ देखुनो आमे गाड़ी रे गला बेले रास्ता रे जदि आमे मन इच्छा गाड़ी चलेबा आमे चले परिबे कि हमर साधारण जीवन रे आमे रास्ता रे चाल चाली जने जीव कहबो मु रास्ता मझी रे मोर एपट सेपट हली दोहली की जीवी गाड़ी आसीबो पिटी देई पळेबो बा जा मेडिकल पड़ता बेले बेले स्वर्ग को एकाथरे टिकेट ऑर्डिनरी लाइफ रे तुमको डिसिप्लिन मानिया को पड़ुजो गोटे डिसिप्लिन निहाती रही थरे मते जने कहले जने बड़ व्यक्ति बयस रे बड़ अनेक वर्ष हेलानी मातृकर्म रे अछंती पदवी रे भी बड़ सबुथिरे मते कहले जे गोटे जगह को से जाइचंती तांकू जने स्नेह रे खाद्य जाचिबे आ मु सेठी मना कर देबी कहीं ना मुझे खाइबिनी खाइले मु मोटा हो जाउची किबा मु खाइले मोर या हबो से हबो मना कर दे ता सी ओटा केते स्नेह केते श्रद्धा केते भल पाइबा केते सम्मान र सहित दउची तेबे ताकू मु मना केमति कर दे मना कर दिले ताको बाधिबनी डिसिप्लिन टा आगो ना तार इमोशन टा आगो एठी मन रखिया पड़ो मा एठी जोडा कहउचंती डिसिप्लिन टा होची आगो तुमर शरीर र श्रृंखला रही निजर अंतर जीवन पाई मु गोटे श्रृंखला रक्षा करची एई समय रे मु खाद्य खाइबी मु एति की खाद्य खाइबी कारण मो शरीर पाई कोटा आवश्यक जी स्नेह रे दउची मु आउ गोटे एंगल रु कहूची मु आमे कहबा साधना कथा छाडी साधना दृष्टि तो मा एठी लेखिले डिसिप्लिन होची आगो इमोशन अगरा बगरा ये होची पछ एठी मा लेखछे मु कदा भी कहूनी जदि से व्यक्ति केबे सुनुथिबे एई टॉक टी जदि सुनुथिबे तेबे सी जानी रखिया उचित जे एटा मोर वॉइस नो एटा होची मां कर लेखा मां लेखछंती डिसिप्लिन होची आगो तेनु जदि आउ एक कारण रु भी देखिबा अन्य एक एंगल रु देखिबा जे मते एते भल पाउची जे मते एते श्रद्धा करूची जे मते एते सम्मान करूची तेबे मो पई जोटा अनावश्यक से मते सेटा बाध्य करि पारिबो केमिति सी तो जानी सी तो ताकू जतले जना पड़िबो जे नाइ नाइ एटा तांको पई आवश्यक नुह बा सी ऑलरेडी खाद्य ग्रहण करि सारिचंती तापरे मु जो आउ अधिक बाध्य करूची एटा ता पई हितकर नुह तांको पई क्षतिकारक तेबे से बाध्य करि पारिबो केमिति से तो भल पाउची जे भल पाउची से क्षति करिवो केमिति जदि से भल पाउतबो तेबे से बाध्य करिवो ही नाही तोन सेठी इमोशनल ता कथा रक्षा करिबार प्रश्न कोठु आसिला तनो आमे पुणी जीवा डिसिप्लिन कथा को मालिक माइंड यू आई डोंट से आई हैव फेल्ड आई स्टिल हैव ग्रेट होप दैट you will know how to profit by this unique opportunity but all the same there is something you must find out it is the necessity of an inner discipline without discipline you won't be able to get anywhere without discipline you can't even live the normal life of a normal man but instead of having the conventional discipline कहउचंदी तथाकथित श्रृंखला अपेक्षा कहउचंदी but instead of having the conventional discipline of ordinary societies or ordinary institutions I would have liked and I still want you to have the discipline you set yourselves for the love of perfection your own perfection the perfection of your being जो व्यक्ति मते मते मो सहित जिद्दी मो सहित से दिन जुक्ति तर्क कले मु जेहेतु सान मु बेसी किछि कहले नै बाध्य होई कि सेटु पळि आसिली किंतु मु कहली मा कोठी कहि नांती इमोशन टा आगो डिसिप्लिन टा आगो बोली मु एतक कहि के आसिली किंतु आमे मन रखिबा एटी बारंबार मांकर लेखा होछि स्पष्ट मा कहउचंदी नॉर्मल लाइफ रे डिसिप्लिन मध्य दरकार किंतु ता ठारो आउरी बेस्ट होछि
मु आउर खुशी हेबी, आई वुड हैव लाइक्ड, मु आउर भल पाइबी, आई स्टिल वांट यू, मु एबे भी आशा करूची तमे यह करिबा उचित कोन, टू हैव द डिसिप्लिन यू सेट योरसेल्फ। से कहले माँ कोठी श्रृंखला को एते गुरुत्व देना। आमर बेले बेले अनेक लोक कहती आमर मासिरंद धारा रे बाध्यबाधकता किछि नै, जे जा परचो कर सब फ्री। भूल कथा, माँ एठी बारंबार एई गोटे वर्ड कहउचंदी, कहउचंदी मु एबे भी आशा रखिछि तमे निजे निज पई एक श्रृंखला बाछिबो। यू लव फॉर द लव ऑफ परफेक्शन, पूर्णता पई से श्रृंखला दरकार। तेणु तमे श्रृंखला रखिबो, किंतु कोउथि पई रखिबो, अन्य को खुशी करिया पई नुह, अन्य माने देखिले भलो कहबे बोली नुह, पूर्णता पई से श्रृंखला रखिबो। आ कोउथि पई रखिबो, फॉर योर ओन परफेक्शन, द परफेक्शन ऑफ योर बीइंग, तुमर सत्ता को अधिक रु अधिक परिपूर्ण करिबा पई तुमे निज पई एक श्रृंखला निश्चय रखिबो। And because I have a very marked aversion for conventional discipline, social and others, it does not mean that you must abstain from all discipline। तापर एटा भी कहि देले काले आमे माने सब तो होउछु महामूर्ख। सत कथा होउछि, जेहेतु आमे मन प्राण द्वारा परिचालित होउचंती, तेणु आमे माने कहया को गेले महामूर्ख। आमे एठी साधारणतः जो भूल लोक करंती मा सेटा भी एठी लिख दैछंती। कहती माँ तो कहते डिसिप्लिन किसी ना, माँ तो डिसिप्लिन कही ना जे तमे गोटे अनुष्ठान डिसिप्लिन मानव अमक समक, माँ से कहीदेले जे मन रख मु अनेक जगह यहाँ मार्क कर रखी देखी लोक कौन करती कन्वेंशनल डिसिप्लिन को, सोशल डिसिप्लिन को, अदर डिसिप्लिन को मानती ना। ना मु मो पे गोटे डिसिप्लिन करछि, सी तांकर जहाँ डिसिप्लिन करथांतु, ये सब अच्छा एक सिंगिया एक चिदिया, मो डिसिप्लिन मु चली, तम डिसिप्लिन सेमती केम, तम डिसिप्लिन मो अनुसार परिवर्तन कर, एमती के जन बाध्य करती। से माँ लिखुंट मन रख मु कहूची कन्वेंशनल डिसिप्लिन जे दरकार नहीं, बा सोशल बा अदर डिसिप्लिन जे दरकार नहीं, एक कथा आदौ नुह। लिखुंट इट डज नॉट मीन दैट यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन, तमे से डिसिप्लिन मानिब नहीं, मु एक कथा आदौ कहू नहीं। I would like everyone to find his own, मु आशा करे समस्ते निज पाई निजे गोटे श्रृंखला तैयारी करंतु, in the sincerity of his inner aspiration and the will to realize himself, अंतर आस्पृहा अनुसार से निज पाई एक श्रृंखला निजे प्रस्तुत करिबा उचित। And so the aim of all those who know, whether they are teachers, instructors, or any others, the very purpose of those who know is to inform you, to help you। एठी कहले कौन, देख तमे टीचर हुआ, इंस्ट्रक्टर हुआ, बा एनी अदर जहाँ भी हुआ, तमर मूल उद्देश्य होची the very purpose of those who know is to inform you, तुमको मु जणे दउची, to help you, तुमको या सहायता करिया पई तमरो लक्ष्य होची कोन, ए प्रकार रे निजको केमती प्रस्तुत करिवो, सेति पई हमको मां कहउचंती तमे सतर्क हुओ, सचेतन हुओ। you put your problem कोन करिवो ना, you put your problem and from their personal experience they can tell you no it is like this or it is like that and you must do this, you must try that, एमती अनेक लोक कहिबे। कहते तमे गोटे गोटे समय आसी पहुंचब when you are in a situation which seems difficult to you, जोटा कि तुमको भारी कष्ट हबो, लोक कहउथिबे एटा कर सेटा करनी, गोटे समस्या आसी पहुंच जाइछि, तांकर निजस्व अनुभूति से मान तुमको कहिबे एटा कर ना, एटा कर, एमती कर ना, तू एटा निहाती करिवा उचित, तू एटा ट्राई कर, एमती गोटे सिचुएशन तुम जीवन रे आसी पहुंचीबो जेतेबेले। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग यू टू obscure theories, principles and so called laws and a more or less abstract knowledge, तमे सही समय रे एई जो केते गुडे तत्व, केते गुडे प्रिंसिपल आउ केते गुडे नीति नियम आ द्वारा तमे निजको निजे प्रस्तुत करिबा अपेक्षा कोन करिवो, they would be there to give you information about things
from the most material to the most spiritual, each one with his own province and according to his capacity। ନିଜ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଚେତନାରେ ରହିଛି ତମକୁ ସେଇ ଚେତନାରେ ଥାଇ ସେ ତମକୁ ଆଡଭାଇସ ଦବ, ସେ ତମକୁ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଡଭାଇସ ଦବ। ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତି ସେ ସେଦିନ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାଟେ ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଆମର ନାରାୟଣ ଭାଇ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ରାସ୍ତା କଡରେ ପଡିଛି, ସେଇପଟେ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ମଦୁଆଟେ ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ଦେଖିକି କହୁଛି ଦେଖ ମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁନ କେତେ ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ପଡିଛି ରାସ୍ତାଟାରେ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛି ହଁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେଣି, ରାସ୍ତା କଡରେ ସମାଧିସ୍ଥ। ତେଣୁ ବେପାରୀ ଟିଏ ଯାଉଛି ସେ ତା ଧାରାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏମିତି ଯିଏ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି ତା ନିଜ ନିଜ ଧାରାରେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସେଇଭଳି କଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧାରାରେ ଥାଇ ତମକୁ ଅନେକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବେ, ଅନେକ ତମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ତମ ପାଖରେ ଆଣି ଥୋଇବେ, ତମେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବ। That is the usefulness, the true usefulness of teachers and instructors. They have learned more or less by practice or through a special study, and they can teach you those things it is indispensable to know that makes you save time, a lot of time, but that is their only usefulness, to be able to answer questions, and in fact you should have a brain which is lively enough to ask questions। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯେତେ ଗୁଡାଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ତମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅତି ଦରକାରୀ ଟ୍ରୁ ୟୁଜଫୁଲନେସ ତମ ପାଇଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଆଜ ଏ ଟିଚର ଆଜ ଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ତମେ ତାକୁ କଣ କରିବ, ସେଇ ୱେକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏବଂ ତାହେଲେ କାହିଁ ଯାଇ କଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର ଯେତେ ଗୁଡେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଏ, ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟଡି ଦିଏ। they can teach you those things it is indispensable to know। ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ତମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ବି କରିଦବ ଯଦି ଆମର ଆସ୍ପୃହା ଥିବ। that makes you save a time, a lot of time। ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରର ଯେତେ ଗୁଡେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ତିଆରି ହବ ତା ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦବା, ନିଜକୁ ଗଢି ତୋଳିବା, ନିଜକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କରିକି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଯଦି ଶିଖିଗଲି, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ତମର ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି that makes you save time, a lot of time, but that is their only usefulness, to be able to answer questions, and in fact you should have a brain which is lively enough to ask questions। ତୁମ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ରେ ତମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଖାଲି ସେଟା ପଢି ସାରିଦବା, ଟାଇମ ଯଦିଓ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ସରିଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ସରିବ। is not this ମାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇଛି, is not this immense freedom we are given dangerous for those who are not yet awake, who are still unconscious? How can we account for this good fortune we have been given? କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବି ଅଚେତନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଦବାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଣିବା ହବ ନାହିଁ ତ। danger and risks form part of all forward movement, without them nothing would ever move। freedom ବିନା move କରିପାରିବନି। besides they are indispensable in forming the character of those who want to progress। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କୋଉଥିପାଇଁ, ଡିସିପ୍ଲିନ କୋଉଥିପାଇଁ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ। According to what I see, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି and know, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, as a general rule, children over 14, 14 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ should be allowed their independence, 14 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, and should be given advice only if and when they ask for it, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବେ ସେତେବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଡଭାଇସ ଦବ, ନହେଲେ ଦବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଅ, 14 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦବ ଯେତେବେଳେ ଓନ୍ଲି ଇଫ୍, ଯେତେବେଳେ କି when they ask for it, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତମଠାରୁ ସେଟା ଆଶା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ପଚାରିବେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କଣ କରିବି ମୁଁ ଏଠି, ସେତେବେଳେ ତମେ କହିବ, ଉପରେ ପଡି ନୁହଁ। they should know that they are responsible for managing their own existence, ସେମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। they should know that they are responsible for managing their own existence, ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ନହେଲେ ଅଧୋଗତି ହେଇକିରି ନଷ୍ଟ ହେବେ, ଦୁର୍ଦିନକୁ ଡାକିବେ, ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ତ ଆଦୌ ହବ ନାହିଁ, ବାହ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଜି ସରିଲା ଟିଚିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ଏ ଲେଖାଟି ହେଉଛି ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସରେ ପ୍ରେୟାର କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସାରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଆରବାର।